तो ये चिता तो ये पूरा संपूर्ण हो जाइए झोटी पड़ी रात्रि पकड़ बोधे समस्त मोर नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत कर फेरा ओडिया ब्लॉग को पुणी थे आसन देखा आम गोटे नुआ ब्लॉग मुझे आसी छात उपरको आसिक देखते मुझे रजनीगंधा फुल फुटी आमर ये रजनीगंधा होती देखते केमती बहुत सुंदर लगुच भी आपण मैंने कमेंट कर कहे केमती लगुच फुल देखते बहुत सुंदर हो फुल फुटी आ मु आसिक पूरा छात माने छात उपर पलि आसली छात उपर पूरा दाढ़े आसिक छिड़ा है आप देखिपे किछिटा अल्प अच्छी माने सेपटू जदि माने आ टिके पछकू जी भी मोर भी मुंड बुले दूसरी मुझे पछकू जीविनी आ मु आसिक कौटी आसिक पहुँच जाइए माने आसिक देखते पंटा पर लगिगला हूँ गोलाप गछ ये आपण मैंने देखिपे गोलाप कड़ हो फुटी आज सका तोड़ा हो ठाकुर पूजा भांगा आउ मुझे आसिक माने बहुत जोर शीत लगुच आम घर भितर माने बहुत जोर ठंडा हो बहुत ठंडा हो मुझे छात पर आसली ये बड़ पुअटी बस आसिक आयुष ता बाबा है साइकेल तैयारी कर दांडे आसिक आसिक खरा होता बोली खरार आसिक नहीं बसती ये बसी आसिक खरा हो देखु आपण मैंने केमती अच्छा कमेंट करी कहे आ छात उपर ये आम जो वर्षा होता बोली जरी दिखाई मुझे सफासफी करदे आज बहुत जंगल होता सेपट भी छात उपर टिकिटा जो ठाकुर घर होता से ठाकुर घर भी मैंने छात उपरटा बहुत अलिया होता मैं सफा करदे आज नुहे तो काली बुधवार था काली सफा कर आज हूँ गुरुवार आयुष ता बाबा कौन कर दांडपटे देखा पुआ यही शिवना मुँह देखू ना हे देख समस्ते देख समस्ते कहूला ना कमेंट करी कहूला ना बड़ पुआ कहीं देखुन आणुन वीडियो को मैंने सी पूरा मुँह को लुचई दूची एपटे देखो एपटे पूरा जंगल हो जाए माने कदली गछ गुड़ाक लगे माने एपट बहुत जोर जंगल हो देखु आ कदली पत्र भी बहुत सुंदर लगुच भी गछ गुड़ाक भी बहुत सुंदर लगुच आ एपटे तो तुम देखिपे आपण मैंने आमर एपटे चाल घर सेपटे आगपटे चाल घर अच्छी एत पैसा नहीं जे आमर छात हो मुझे सीढ़ी देखु आपण मैंने सीढ़ी भी आम भी करूँ संपूर्ण देखु आम केमती ओह्लैक जाऊँ अधा सीढ़ी होती संपूर्ण भी सीढ़ी हैनी आसन देखा आयुष ता बाबा कौन करुँच दांडपटे मुझे आसला तैयारी सरला साइकेल तैयारी करते आयुष ता बाबा तेल धरछन साइकेल दौले तेल दिया सब पैट खुला पुराना साइकेल को तैयारी होची काली जेमती देखी आपण मैंने चप्पल तांकर छिंडी जाइथिला अठा देकरी माने लगौले पिता छिंडी जाइथिला बोली आई से गोटे साइकेल धरिकी छिड़ा कौटा एटा हो नाला टी आएपट तो आपण मैंने देखी चौरा काली बुधवार थिला मु चिता पकई देती आज हूँ गुरुवार देखो दांडपटे भी चिता पड़ जापटे ये पकई देती कौन कह तुम हाँ कुकुर कहीं भुकुंट ओहो माने गोठ आसुँच ना गाई गोठ सब आसुँच माने से कुकुर भुकुंट धरिकी गाई मेंढा सब वीडियो कहते गाई मेंढा वीडियो कर दियो सब छाड़ दियो नहीं कहते सी मैंने गोठ नहीं जाऊँ बोली ये कुकुर देखो ये कुकुर जोड़ा है कुकुर वाला के भुकुले सब माने से गाँ को क्या माने फ्री दौना मुझे दांडे वीडियो कर लोक अनौंट है अने जाऊँ कौन कर आउ जड़े रही जाइए माने गाई सी रही जाइए केते जोर से जाऊँ देख है गोटे बच्ची गला देखिपे आमर तो ये दांड आम गाँटा को आप देखी दिखाते एपटे
ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବ ଏପଟେ ବି ଏଇ ସିଧାରେ ବି ଆମର ଗାଁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆୟୁଷ ପୁରା ମଜାରେ ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ କିଛି କହିବୁନି ନା? ଆଉ କିଛି କହିବୁନି? ଆୟୁଷ କିଛି କହିବନି କହୁଛି। ଆୟୁଷ ବି ନେଇଠି ଗଲା ଟିକେ। ଏଇଠି ବୁଲୁଥିଲା ବା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଠି ଥିଲା। ଲୁଚିଲା ନା କଞ୍ଚି କୁଆଡ଼େ? ପଳେଇଗଲା କଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ମାନେ ଏଇଠି ସେ ଲୁଚିଛି, ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ବା। ଦେଖିପାରୁନି। ମାନେ ଦେଖୁନ ଅଛି ସେପଟେ। କୋଉଠି ସେ ଲୁଚିଛି। ଏଇଠି ଲୁଚିକିରି ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ପଚାରୁଛୁ, ମାନେ ସେ କିଛି କହୁନି ହେଲା। କେହି ଆଖି ମାନେ ବୁଜାଇ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି? ହସୁଛି, କେମିତି ହସୁଛି, କହିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ହସୁଛି। ଲୁଚି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ନା ହେଲା। କୋଉଠି ଲୁଚିଛି ଆୟୁଷ? ଚୋରା ପୋଜା ସରିଗଲାଣି। ଝୋଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାତିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଧେ। ଏ ସରିଲା ଆଉ। ତ ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଖାଇବା ହେବା ପାଇଁ ଏଠି କଖାରୁ, ସାରୁ ଆଉ ଡାଲି ତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଶାଗ ବି ଆସିଯାଇଛି। ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇକି କଟା ହେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ମମି ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମମିର ମା ଏଠି ଆଳୁ ବଳି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତ ମା ତ ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରଟା କରିବା ଲାଗିଛି ଆଉ ସକାଳୁ ଖିଆ ହେବ ଏଥର ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା। ତ ଏବେ ସକାଳ ପାଇଁ ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା। ଆଇ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଟିକେ ନା ଖାଇବୁନି ପୁଣି? ଆଉ ଖାଇବିନି। ନା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଇଏ କାହାର? ଇଏ ଭାଇର ମୋର। ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇବା। ମୋର ଗୋଟେ। ଗୋଟିଏ ଖାଇବୁ? ମୋର ଫାଳେ, ମୋର ଫାଳେ। ଫାଳେ? ହଁ ଭଲ ବା। କାହିଁ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବନି? ଚାହା ହେଇଗଲା। ବାବାଙ୍କର ଜିରୋ। ଚା ହେଇଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କର ଜିରୋ। ତମର ଜିରୋ? ମାଇନସ୍ ଜିରୋ। ଖାଇବେନି ସେ ଆଜି। ତୋର? ମୁଁ ଖାଇବି, ଗୋଟେ ଖାଇବି। ଗୋଟେ। ମୋର ଆଜି ଗୁରୁବାର, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମାଇନସ୍ ଜିରୋ ମୋର। ମାଇନସ୍ ଜିରୋ। ଖାଲି ଚାହା ପିଇବି। ଖାଲି ଚା ପିଇବେ। ତ ଏବେ ଚିତା ପକିଆ ହେଉଛି, କାରଣ ଗୁରୁବାର ଆଜି ଟିକେ ଚିତା ପକିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଝୋଟି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଫୁଲ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚୁଟିଟା? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କଳସଟି? ହଁ ଇଏ କଳସ। ହଁ ହେଇନି, ଆହୁରି ଅଛି ଅଧା। ଆଉ ଅଛି। ତ ଏବେ ଚିତା ପକିଆ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ଚିତା ପକେଇଲେ ମମି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ଖାଲି ଏତିକି? ଏତିକି ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ସବୁ? ଏତିକି ପଡ଼ିବ ନା? ହଁ ଏଇଟା କଳସ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ମାନେ ପାଣି ହେଇଗଲା ତ। ହଁ ପାଣି ଫାଟିଲା ଦେଖାଉଛି। ତ ଗାଢ଼ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଠି। ତ ଏବେ ଚିତା ତ ଏବେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆୟୁଷ ଏବେ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା? ପୁରା ଖୁସି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ହେଲେ କହିବେ କି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଝୋଟିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହାତ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ବାବା ଆଉ ମମି ଏବେ ଶାଗ ବଛାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। କୋଶଳା ଶାଗ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ଶାଗ ଭଜା ହବ। ହଁ କ'ଣ ଅଳିଆ ହେଇଛି ତା ଘାସ? ହଁ ବା। ଦୁନିଆ ଘାସ। କ'ଣ କହିଲା? କହୁଛନ୍ତି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଅଳିଆ ଶାଗ। ଅଳିଆ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ତାଦେହରେ ସବୁ ଘାସ ଅଛି। ହଁ ବା। ଘାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେଠି କେତେ ଘାସ ବାହାରିଛି। ଘାସ ତା ଚେରଡ଼ା ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅଛି। ଆମର ବାଇରେ ପକେଇ ନଥିଲେ ପକେଇଥିଲେ ହେଇନାହାନ୍ତା। ହଁ ହେଇନାହାନ୍ତା। ଏଠି ବି କେତେ ଶାଗ। ଆଜି ନା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଟିକେ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ପକେଇବା। ହଁ ହବନି? ହଁ ହଉ ଆଉ ପକାଅ। ପକେଇବା କାଲି। ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଖାଇବା ସରିଲାଣି। ଆଉ ମମି ଏବେ ଏଥର ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଉଛି ଆଉ ଏଠି ବାବା ଯାଇକି ହାତ ହାତି କରୁଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ ଆସିକି ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ
ଖାଇପାରିବେ ହଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲମା ଶାଗ ଖଟା ତ ତମେ ଖାଇପାରିବ ମୁଁ ଖାଇନି ଖଟା ଆଣିବ ଖଟା ମୋତେ ଭଲ ଆଜି ଡାଲମାଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଲେମ୍ବୁ ଚକଟି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଡାଲମା ଭଲ ହେଇଥିଲା ହଁ ଡାଲମା ବା ଫିଟିଗଲା ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ନହେଲେ ଖାଇହେବନି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଚକଟା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ନହେଲେ ଖାଇହେବନି ଭାତ